guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Jeline of Patak Vlog. Please subscribe and click the bell button for my next video. Yan guys, nagmamaya po yung malaki. Yung barako po. Yan. Nagmamaya po siya dun sa brown na kambing po namin. Malaki po yung hiniram ni Papang kambing na barako, guys. And guys, kumakain po yung mga kambing namin na iba. Yan po, guys. Yan, tumigil na po sila masyado. Yan, kumakain pa po sila. Yan guys. Medyo madami na pong tricycle, kaya yan. May maririnig po kayo. Kumakain po sila. Tignan po natin yung mga kambing namin. Tsaka yung hindi, hiniram lang po nila. Kambing. Yan guys. Yan po sila. Yan. Makain po sila. Yan. Tumingin po yung barakong kambing. Medyo mahaba po yung balbas niya. Yan guys. Po siya guys. Yan. Laki po siya. Okay. Guys. Yan. Tignan nyo po sila. Yan. Po yung kambing namin. Yan guys. Yan. Yan na po guys. Medyo layo-layo po tayo. Lakad-lakad lang po guys. Medyo mataas po yung balahibo niya. Yan, tignan niyo po. Guys. Ah! Yan guys. Bye guys. Bye.